Dobrodošli na moj kanal. Ako vam se dopadne video, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo šta uzrokuje stalno opadanje paradajza i kako to da sprečite. Često puta se dešava da zreli i nezreli paradajzi stalno opadaju. Morate pronaći odgovarajuće rešenje da biste smanjili ovu pojavu. Ako vaša biljka paradajza nema adekvatni oslonac i nije vezana, to može dovesti do opadanja cvetova i plodova paradajza. Osim toga, može lako uzrokovati da lišće i plodovi počnu trunuti. Da bi paradajz mogao dobro da raste i da nosi plodove, mora biti dobro vezan i učvršćen da bi to postigao. Visoke temperature mogu biti razlog neoprašivanja i opadanja plodova. Ako temperatura nije adekvatna, biljka ne može proizvesti dovoljno energije fotosintezom. Ako paradajz uzgajate na polju, obavezno ga zasenčite tokom najtoplijeg dela dana. Ako ga uzgajate u stakleniku, preko dana držite vrata otvorena, a noću zatvorena. Biljka može doživjeti stres ako ne dobija dovoljno vode ili ako ima previše. Suša kao i višak vode mogu oštetiti korenje i mogu usporiti rast biljaka. Potrudite se da biljke paradajza dobiju adekvatnu količinu vode koja će im pomoći, a neće im naštetiti. Biljke obavezno zalivajte ujutru kada se zemlja i vazduh ohlade pre izlaska sunca. Ovo omogućava da voda potone u zemlju i dođe do korena. Biljke uvek zalivajte blizu korenja, a ne po listovima. Često paradajz opada i zbog težine plodova. Redovno obilazite i održavajte paradajz i berite zrele plodove. Nemojte odlagati branje zrelih paradajza jer to može dovesti do njihovog opadanja. Ako paradajzu nedostaju neophodne hranljive materije, da bi se održao, lako može da odbaci plodove. Obezbedite paradajzu svu vrstu prihrane i svu vrstu minerala i vitamina da im nešto ne bi nedostajalo. Prekomerna količina jedne hranljive materije, čak i ako je odgovor na nedostatak, često može učiniti druge hranljive materije manje dostupnim. Morate proveriti i pH zemljišta, jer ako je neuravnotežen, može biti poguban za paradajz i uzrokovati da lako otpada. Možete koristiti i folijarnu prihranu poput morskih algi, jer one čine da biljke izgledaju bolje i da daju veće prinose. Iako je tečna prihrana od algi veoma skupa, sadrži sve neophodne hranljive materije koje su potrebne paradajzu. Čaj od listova gaveza i ambrozije je izuzetna prihrana za paradajz. Svoj paradajz obavezno malčirajte listovima gaveza jer će ga štititi i ujedno postepeno oslobađati hranljive materije. Ako na stabljikama paradajza imate previše zelenih plodova, morate ga malo razrediti i ukloniti one sitnije. Na taj način ćete omogućiti biljci da može da nosi sve ostale plodove. Ako vam plodovi opadaju i primetite žuto lišće, to ukazuje na nedostatak hlorofila. Ako se dno listova prvo promeni u žuto, to je pokazatelj da je vašoj biljci potreban magnezijum. Za nedostatak magnezijuma dodajte Epsom so, ali veoma dozirano. Da bi paradajz stabilno rastao i davao odlične prinose, potrebno mu je najmanje 6 sati direktne sunčeve svetlosti svakog dana.